வார்த்தை நாம் எப்பொழுது ஞாபகத்துக்குள்ளாக வைப்போம். ఎలాంటి వారు ఇతరుల్ని క్షమిస్తారు? எப்பேற்பட்டவர்கள் மற்றவர்களை மன்னிப்பாங்க. మూడవదిగా மூன்றாவது, నిజమైన క్రైస్తవులుగా ఉండాలి. உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கணும். కొలసీలకు 3:12. கொலோசியர்கள் நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். ஆகையால் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பிரியருமாய் உருக்கமான இரக்கத்தையும் தயவையும் மனத்தாழ்மையையும் சாந்தத்தையும் நீடிய பொறுமையையும் தரித்துக் கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். దీంట్లో మనకు 5 విషయాలు మనకు దేవుడు చెప్పిస్తున్నాడు. இங்க 5 காரியங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு మనం வெளிப்படுத்தினார். ఒకరినొకరు మన్నించాలని స్పష్టంగా మనకు చెప్పిస్తున్నాడు. ஒருத்தரை ஒருத்தர் மன்னிக்க வேண்டும் என்று ఈ 5 కార్యాలు మనలో ఉన్నప్పుడు இந்த 5 காரியங்கள் நம்மிடத்தில் இருக்குமே మనం என்றால் ఖచ్చితంగా ఇతరులను మన్నిస్తాం. நாம் கண்டிப்பாக மற்றவர்களை మనం மன்னிப்போம். పాటించవలసిన కార్యాలు ఈ 5. நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய காரியங்கள் 5. మనకి ఎన్నో దుష్ట కార్యాలు సైతాను చేసినా కానీ நமக்கு விரோதமாக பிசா அநேக காரியங்களை செய்த போதிலும் మనం మన్నించగలిగే మనసు ఉండాలి. நமக்கு நாம் மன்னிக்கிற அந்த மனசு நமக்கு வேண்டும். ఇదే మనకి నేర్పించిన మొదటి మాట ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது பாடம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. నాలుగవదిగా நான்காவதாக, నీ శత్రువులు ఎవరని నువ్వు మొదటిగా గ్రహించాలి. உன்னுடைய சத்துருக்கள் யார் என்று நீ உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక எபேசியர்கள் நிருபம் 6:12. 6ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வா யுதவர்க்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். మనము మన శత్రువుని మొదటిగా గ్రహించాలని ప్రభు మనకు సెలవిస్తుంది. நம்முடைய சத்துருக்கள் யார் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். మనం అనేక సార్లు அநேக முறை మనల్ని నిందిస్తారు, நம்மை நிந்திப்பாங்க, మనల్ని కష్టపెడతారు, நம்மை கஷ்டப்படுத்துவாங்க, బాధ పెడతారు, நம்மை வேதனைப்படுத்துவாங்க, దుఃఖపరుస్తారు, துக்கப்படுத்துவாங்க. అయితే మన కోపం వచ్చి వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. நம்முடைய கோபம் அவர் மேல் இருக்கும். అయితే ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవాల్సినది ఏమంటే, இன்றைக்கு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது, మనల్ని బాధ పెట్టడం ఏ మానవునికి ఇష్టం లేదు. நம்மை வேதனைப்படுத்தும் எந்த மனிதனுக்கும் விருப்பம் இல்லை. వాళ్ళలో ఉండే సైతానుగా అలాంటి క్రియలు మన మీద చేయాలని వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తారు. அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த பிசாசானவன் நம்ம மேல இப்படியாக அவர்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களை ஏவுகிறது. ఇది మనము మొదటిగా గ్రహించినట్లయితే, இதை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்வோம் என்றால், మనము ఎవరి మీద పగ ఉంచుకోం, நாம் யார் மேலேயும் பகை வைத்துக் கொள்ள மாட்டோம். అందరినీ ప్రేమతో చూస్తాం, எல்லாரையும் நேசிப்போம், అందరినీ క్షమిస్తాం. எல்லாரையும் மன்னிப்போம். ఈ ఒక గుణ లక్షణాలు మనలో ఉండాలి. இந்த குணாதிசயம் நம்ம இடத்துல காணப்படும். మనల్ని ఎవరినో ఒక హేళనగా మాట్లాడితే, நம்ம யாராவது கேளனமாய் பேசினார்கள் என்றால், వాళ్ళు మాట్లాడే ఆ మాట కాదు, அவர்கள் பேசுகிற வார்த்தை அல்ல, వాళ్ళు ఉండే సైతాను మాట్లాడే కార్యం. அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கிற பிசாசானவன் பேசுகிற வார்த்தை. నిన్ను ఎలా అయినా పాప గుహలో పడేయాలని దానికి తెలుసు. பிசாசம் அறிந்திருக்கிறவன் எப்படியாவது அந்த பாவ குகையில விலை செய்யணும் என்று, దానికి అతను ఏమైనా చేస్తాడు, அதற்கு அவன் என்ன வேணாலும் செய்வான். దానికి ఎవరినైనా యూజ్ చేస్తాడు. அது யாரையாவது அவன் உபயோகப்படுத்த, తల్లిదండ్రులే ఉండొచ్చు, பெற்றோர்களாக இருக்கலாம், బంధుమిత్రులే ఉండొచ్చు, உறவினர்களாக இருக்கலாம், అన్నదమ్ములు ఉండొచ్చు, அண்ணன் தம்பிமார்களா இருக்கலாம், చెల్లెళ్ళు ఉండొచ్చు, அக்கச்சலி தங்கச்சிகளா இருக்கலாம். ఎవరి మూలకంగా எப்படியாவது யார் மூலியமாவது నిన్ను ఆ పాపంలో పడేయాలి. உன்னை அந்த பாவத்துல விலை செய்யும். అదే వాడి టార్గెట్. அதுதான் அவனுக்கு டார்கெட். ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. இதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். మనము మన ఎదిరిని దర్శించాలంటే, நம்முடைய எதிரியை நாம் தரிசிக்க வேண்டும் என்றால், మనము దేవుని దర్శించుకొని మొదటికి ఉండాలి. முதலாவது நாம் தேவனை அறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఐదే విధిగా ஐந்தாவதாக, అపోస్తుల కార్యములు அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 7:55. 7:55. பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவனாய் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தேவனுடைய மகிமையையும் தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் இயேசுவானவர் நிற்கிறதையும் கண்டு. ఐదే విధిగా ஐந்தாவதாக, పరిశుద్ధాత్మతో మనం నింపబడి ఉండాలి. பரிசுத்த ஆவியானவரோடு நாம் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். అది ఎలా మనం పరిశుద్ధాత్మతో నిండి ఉండేది? நாம் எப்படியாவது நாம் பரிசுத்த ஆவியினால் దేవుని நிரப்பப்பட்டிருக்க దగ్గర ఐక్యమత్యముతో ఉన్నప్పుడు நாம் தேவனோடு ஐக்கியமாக இருக்கும் பொழுது పరిశుద్ధాత్మ మన మీద కుమ్మరింపబడు. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம పరిశుద్ధాత్మ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. அது ரொம்ப முக்கியமானது. దాన్ని ఒక్కొక్క క్రైస్తవుడు పొందుకోవాలి. ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவன் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మనం ఏదో ఆలయానికి వచ్చినాం, ఆలయానికి వెళ్ళినాం అనేది కాదు. இதோ வந்தோம் போனோம் என்கிறதுக்காக அல்ல, పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం మనలో ఉండాలి. பரிசுத்த ஆவியானுடைய அனுபவம்
உணர்வு நமக்குள்ளாக இருக்குது. మనం ఎలా పొందుకోవాలంటే அது எப்படி நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் మనం என்றால் ఆయన సన్నిధిలో వేచి ఉండాలి. நாம் அவருடைய பாதப்படியில காத்திருக்கிறோம். ఎంతకాలం మనము మన యొక్క కష్టాలు నష్టాలని ఆయన దగ్గర చెప్పుకుంటుంటాం. எது மற்றும் நாம் நம்முடைய பிரச்சனைகளை அவரிடத்துல சொல்லுவோம். ఆయన మన దగ్గర ఏం మాట్లాడుతుందో దానికి మనం చోటు ఇవ్వం. அவர் நம்மிடத்துல என்ன பேசுகிறாரோ அதுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கிறோம். ఉదయాన్నే లేస్తాం, காலையில் எழுந்து கொள்கிறோம், ప్రార్థన చేసుకుంటాం, ஜெபம் செய்கிறோம், బైబిల్ పాఠం చదువుకుంటాం, பைபிள் வேதாகமத்தை வாசிக்கிறோம், మన పనులు మనం చేసుకుంటాం. நம்முடைய வேலைகளை நாம் செய்து கொள்கிறோம். ఆయన కొరకు మనం ఎప్పుడు సమయాన్ని ఇస్తాం. அவருக்காக நேரத்தை எப்பொழுது நாம் ఆయన கொடுக்கிறோம். మనతో ఎప్పుడు మాట్లాడతాం. அவர் நம்மோடு எப்பொழுது பேசி ఆ இருக்கிறார். పరిశుద్ధాత్మ మన మీద ఎప్పుడు కుమ్మరించాలి. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மேல எப்பொழுது ஊற்றப்படும். ఆయన ఆయత్తగా ఉన్నాడు. அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். అయితే మనం ఆయత్తతో లేము. நாம் இன்னும் ஆயத்தமாக இல்லை. మనం ఈ లోకానికి అటకబడి జీవిస్తున్నాం. நாம் இன்னும் உலகத்தோடு ஒட்டி வாழ்கிறோம். మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఇదివరకు ఈ 7 మాటలు అనేక సార్లు మనం జ్ఞాపకం நாம் చేస్తాం. பிறந்ததிலிருந்து இதுவரைக்கும் அநேக முறை இந்த 7 வார்த்தைகள் நாம் கேட்டிருக்கிறோம். అయితే మనలో ఒక మార్పు కానీ లేదు. இன்னும் ஒரு மாறுதல நம்ம இடத்துல காணப்படல. మనలో మార్పు రావాలి అంటే நம்ம இடத்துல அந்த மாறுதல் வேண்டும் என்றால் మనం ఆయన్ని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించాలి. அவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளணும். సిలువలో అదే మనకి మొదటి మాటగా ఆయన చెప్పారు. சிலுவையில முதலாவது வார்த்தை பேசினது అదే அதுதான். ఆజ్ఞగానే మనం అనుకోవచ్చు. அது கட்டளையாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். మిత్రులను మనం క్షమించాలి. மற்றவர்களை மன்னிக்க வேண்டும். మనము ఎవరెవరిని క్షమించలేదో మనకు తెలుసు. நாம் யாரார் இன்னும் மன்னிக்கல நாம் அறிந்திருக்கிறோம். అది మనం తెలుసుకొని அதை அறிந்து கொண்டு ఇతరులను మనం క్షమించేటప్పుడు மற்றவர்களை மன்னிக்கும் பொழுது మన పాపాన్ని దేవుడు క్షమిస్తాడు. நம்முடைய பாவங்களை ஆண்டவர் மன்னிப்பார். ఆ రోజు దావీదు మహారాజు அன்றைக்கு தாவீது மகாராஜா తన మావయ్య అయిన தன்னுடைய மாமனாகிய సౌలు చేసిన అనేక క్రియల్ని క్షమించాడు. அநேக சவுல் அவரை அநேக விதமாக துன்பப்பட்டு அதையும் மன்னித்தார். మనం వచ్చి நாமோ మన అన్నదమ్ముడు చేసే కార్యాన్ని మన్నించలేక நம்முடைய அண்ணன்மார்கள் மற்றவர்கள் செய்கிற காரியங்களை மன்னிக்க முடியல. అనేక మార్లు వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర క్షమాపణ అడిగినా కానీ அநேக முறை அவர்கள் நம்மிடத்துல வந்து மன்னிப்பு கேட்ட போதிலும் கூட మనకి మన్నించే మనసు లేదు. நமக்கு மன்னிக்கிற மனதில்லையே. ఎందుకంటే మనం క్రైస్తవులు కదా. ஏனென்றால் நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம். మనకి నేర్పించేది ఇదే కదా. நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது இது அல்லவா. ఇతరుల్ని క్షమించకూడదంటేనే చెప్తున్న దేవుడు. மற்றவர்களை மன்னிக்க கூடாது என்றல்லவா. అలా ఈ రోజు వరకు ఉన్నట్లయితే ஒருவேளை இதுவரைக்கும் அப்படி இருந்தால் ఈ రోజు నుంచి మనం మారాలి. இன்றிலிருந்து நாம் மாறுவோம். ఇతరుల్ని క్షమించే వాళ్ళకి మారాలి. மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக மாறுவது. ఎన్ని ఆపదలు కలుగు చేసినా కానీ நமக்கு எவ்வளவு தடைகள் வந்த போதிலும் ఇవన్నీ ఆయత్తపరిచేది సైతాను. இவெல்லாம் అది ஆயத்தப்படுத்துவது ఈ రోజు మనం తెలుసుకున్నామని నేను నమ్ముతున్నాను. இன்றைக்கு நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நான் ప్రతి விசுவாசிக்கிறேன். ఒక్కరిని క్షమించగలిగే మనసుతో ఇక్కడి నుంచి మనం కదిలి వెళ్ళాలి. ஒவ்வொருத்தரையும் மன்னிக்கிற மனசை உடையவர்களா இங்கிருந்து நாம் போக வேண்டும். ఈ ఒక 5 కార్యాలు మనం చూసినప్పుడు இன்றைக்கு 5 காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். దేవుని కుమారులుగా ఎలా ఉండాలి, தேவனுடைய குமாரர்களாக எப்படி இருக்கணும், దేవుని ప్రణాళికల్ని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి, தேவனுடைய திட்டங்களை எப்படி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், నిజమైన క్రైస్తవులుగా ఎలా ఉండాలి, உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக எப்படி నీ இருக்கணும், శత్రువుని నువ్వు ఎలా గ్రహించాలి, சத்துருக்களை எப்படி உணர வேண்டும், పరిశుద్ధాత్మతో నువ్వు ఎలా నింపబడాలి. பரிசுத்த ஆவியானோடு எப்படி ఈ 5 நடந்து కార్యాలు ఈ రోజు మనం నేర్చుకుంటాం. இந்த 5 காரணம் நாம் దీని கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். గురించి చెప్పాలంటే ఒక పౌరవతి இதை குறித்து பேசணும்னா అన్నగారు చెప్పేటప్పుడే చెప్పినాడు 15 మినిట్స్ పైకి పోకూడదు. அண்ணன் சொன்னாங்க 15 மினிட்ஸ் மேல போக கூடாது. అందుకని క్లుప్తంగా ఎంత ఇది లోపల తీసుకొని వెళ్ళాలో అంత చిన్నదిగా చేసిన எவ்வளவு சுருக்கப்படுத்தணுமோ அவ்வளவு சுருக்கமாக சொல்லி సంఘస్థులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. நம்முடைய சபையினருக்கு இது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். దేవుడు సిలువలో పలికిన ఈ మాటని మనము முதலாவது ஆண்டவர் பேசின இந்த முதல் வார்த்தையை అన్ను దినము మన జీవితంలో దీన్ని అతకబడి జీవించాలని నా కోరిక. ஒவ்வொரு நாளும் அதில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய கோரிக்கை. ఇతరుల్ని క్షమించేటప్పుడు மற்றவர்களை மன்னிக்கும் பொழுது మన పాపాన్ని దేవుడు క్షమిస్తాడు. நம்முடைய பாவங்களை ஆண்டவர் மன்னிப்பார். సిలువ కర్రను మనం చూసేటప్పుడు இந்த சிலுவை கொம்பை நாம் பார்க்கும் பொழுது మనం ఇతరుల్ని క్షమించాలని మనం గ్రహించాలి. மற்றவர்களை மன்னிக்கணுங்கிறதை நாம் உணர வேண்டும். సమయాన్ని ఇచ్చిన అన్నగారికి మరి సంఘస్థులకి இந்த நேரத்தை கொடுத்த சபையினருக்கு வாழ்த்துல தெரிவித்து Thank you.